ମୁଁ ତ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଠିକ କରୁଛି ସେଠି କେଟିଏମ ଜାଗା ସେଠି କାର ପାଇବୁ କାରେ ନା ବାବା ମୋ କାର ଫାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ଦରକାର କେଟିଏମ ଗାଡି ସେ ପୁଣି ଗ୍ରୀନ କଲର ପୁଣି ଗ୍ରୀନ କଲର କୋଉ ଗାଡି କେଟିଏମ ଗାଡି ଆଚ୍ଛା କୋଉ କଲର ଗ୍ରୀନ କଲର ମୁଁ ସେଇଟା କହୁଛି କୋଉ ଗାଡି ଖାଲି ଗ୍ରୀନ କଲର ମୁଁ ଆଉ ବୁଝି ପାଇଲିନି ଲେଟ୍ ରେ ବୁଝିଲି ଆଚ୍ଛା ହଉ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ସେଇ କେଚିଏମ ଗାଡି ସାଙ୍ଗରେ ତୋର ହାତ ଅଣିବୁ ସେଇ କେଚିଏମ ଗାଡି ତୁ ବାହା ହ ସେଇ କେଚିଏମ ଗାଡି ତୋ ପାଇଁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁ ସେଇ କେଚିଏମ ଗାଡି ତୋତେ ରୋଷେଇବାସ କରି ଖାଇବାକୁ ଦଉ ସେଇ କେଚିଏମ ଗାଡି ସାଙ୍ଗରେ ଘର ସଂସାର କରିବୁ କଣ ରାଜି ତ ବାପା ବାପା ମଲା କପଡ଼ା ସତି ଖାଇନି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିନି କିଛି ଆପଣ ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ରିହାର୍ସାଲ କହୁଥିଲି ମା କଷ୍ଟ କରି ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରି ଦିଅନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ରିହାର୍ସାଲ କହିବେ ସତ କହୁଛି ମା ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଏମାନେ ଚାଲିଯିବେ ମଉସା ଏମିତିରେ ବି ବର ବେଦରେ ଉଠି ସାରିଲେଣି ଏ ଭଦ୍ର ମହିଳା କିଏ ନା ନା ଏ ଭଦ୍ର ମହିଳା ଜଣକ କିଏ ये को बाहर लोग आसी के धमका धमका कलानी ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ଆପଣ ହାତ ଉଠେଇ ମାରିବେ ଆଉ ସେଠି ଯାଉକି ମଉସା ଟିକେ ରହିଲେ ହେ ତୁମେ ବାପ ପୁଅ ଧୀରେ ତାକୁ ଏମିତି ହଉଛ ଯଦି ଏଇ କଥା ପୋଲିସ ଜାଣିବ ତୁମ ବାପ ପୁଅକୁ ବାନ୍ଧି ନେବ ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ ବାପା ପୋଲିସ ବାପା ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ବାପା ଆସୁଛି କଣ କହିଲା ପୋଲିସ ପୋଲିସର ପୁଣି ଆମକୁ ଧମକ ପୋଲିସ କଣ ନାହିଁ ନା ପୋଲିସ କଣ ନାହିଁ ନା ପୋଲିସ ପୁଅ ବାହାରେ ସେ ଯୋଉ ଦୋକାନ ଯିବ ପୋଲିସ ପୋଲିସ ବାଟରେ ଆଇନ ଆଇନ ବାଟରେ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ମାମୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି କଥାକୁ ଏଇଠି ରଖନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ ଆଇନ କାନୁନକୁ ନେଲେ ଗରିବ ବୁଢ଼ା ମରିଯିବ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ମଉସା ଆପଣ କାହିଁକି ସେମିତି ହଉଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ବି କାମ କରିବିନି ଯୋଉଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତଳେ ପଡ଼ିବ ଏମିତିରେ ବି ଏ ଦୁନିଆକୁ ମୁଁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିଛି ଆପଣ ଟିକେ ରହିଲେ ଆଚ୍ଛା ବର ପିତା ଏ ମତେ କହିଲେ ଦେଖି ତମ ଗୁଣବନ୍ତ ପୁଅ କଣ କରନ୍ତି ପୁଅ ମୋ ପୁଅ ସୁନା ମୁଣ୍ଡାଟି ଆଚ୍ଛା ସକାଳ ସକାଳ ବାପା 100 ଟଙ୍କା ଦେଲା 100 ଟଙ୍କା ନେଇ ମୋ ଭଙ୍ଗା ଲାଗୁନି ବଜାର ଯିବି ଆଉ ଫେରି ଲାଗୁନି ପକେଟ ପୁରା ଖାଲି ଭର୍ତ୍ତି କରି ଆଣିଥିବ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଟଙ୍କା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ଯୁବ ମହିଳା ମେନ୍ ଟଙ୍କାଟି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯେତେ ସବୁ କାମ ଅଛି ଅଧା କାମ ମୋ ପୁଅ କରୁଛି ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବଡ଼ କଣ୍ଡାକ୍ଟର ଆରେ ଯଦି ବଡ଼ କଣ୍ଡାକ୍ଟର ତାହେଲେ ତମ ବାପ ପୁଅଙ୍କର ପରଧନ ପ୍ରତି ଏତେ ଲୋଭ କଣ ପାଇଁ କିଏ ଜାଣିଛ ତାଙ୍କ ଝିଅ କଣ କରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଗାଁ ଗୋଟେ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ପକେଇଛି ଭାଇ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷଟା ପକେଇ ଦେଇଛି ତ ଏ କଥା ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ମଉସା ରାଣୀପଡ଼ା ଯାହା ଘରକୁ ଯାଏ ଯାତ୍ରାକୁ ପଳେଇକି ଯାଏ ଏ ବାପା କିଏ ଠିଆ ହେଇଯାଉନି ଝିଅଟି ଆମର ଘର କଣାଠୁ ସବୁ କଣ ଶିଖିଛି ଆରେ ଗାଁଟା ଯାକର ସୁନା ଝିଅ ସିଏ ସେ ସୁନା ଝିଅ ହଉ କି ହୀରା ଝିଅ ହଉ ଆମକୁ ଏତେ ସଫେଇ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆମର ଯୌତୁକ ନହେଲେ ଏ ବାହାଘର ହେଇପାରିବନି ଆରେ ଗାଡ ରହୁଛ ହବନି ଏଇ ଭାଷା ଟିକେ ଶୁଣିବ ଥିଲା 50,000 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଇଛି ବାଟ ଭଜ ବାପା ବେଶ ବାପା ଗୋଟେ ଝିଅ କଣ ଦେଲେ କାନ୍ଦନ୍ତୁନି ଯାଆନ୍ତୁ ଝିଅର ବାହାଘରଟା ଧୁମଧାମରେ କରିବେ ଯାଆନ୍ତୁ अरे हे केटीएम में बरा नाई पल्लड़ा पकड़ा पुरे खाली रोड देखो जाऊ बेसला का बापा तो केटीएम में आगे बा इशारा तापरे केटीएम बजा दिता बजा ए टुकुन
कुआड़े चली जाउछंती बा आपण मते जानि नांती कि चिनि नांती कुआड़े बसी नो द्वारे लब्धि सादड़ी परीक्षा छिड़ा होई 5 लाख टंकार साहजर हाथ बढ़ई ये बुढ़ा को लुटी करे चली जाउछ नहीं मो 15 दिन समय दियो ए 15 दिन भितर मो जमी की बिक्री करी आनी दिबा 5 लाख टंका फेरी देबी खाली टिके आपण को फोन नंबर ठिकरा दे जान सत्ता कहूची तो काम फेरी मौसा आपण को मत ठिकरा देबो पड़िबनी कि पैसा भी फेरेबा को पड़िबो गाड़ी पड़े ठिकरा हो कोन अच्छा आपण को कोन बसी सेटा ताली बोला आज सकाळे गाड़ी पड़ा जदी राजा रास्ता बुझबो सेटा भी पड़ाई छो आज सकाळे गाड़ी पड़ा जदी आउ का घर बुझबो सेटा भी ताली पड़ाई छो कारण हम गाड़ी पड़ा वो परिचय भूगोटाई नाचो वाली करा जेते ते टंका गला आउ तू सरपंच बाबू हां 5 लाख टंका पई आपण को घर पे चकरा दिन को 10 थर जाईची आपण को गोड़ धरिची और कहिची मत जमी बिक्री करी आपण को टंका फेरी देबी हेले मो गार सरपंच ही चकरा पर आपण विश्वास कलेनी देखंतु सरपंच बाबू मते जानि नांती कि चिनि नांती कोठु आसी 5 लाख टंकार साहजर हाथ बढ़ई मो झियर बाहार करी आ कहिचंदी तो झियो बाहार रे जेते टंका खर्च हबो सब देबी तो ताऊ फेरेइबा को पड़िबनी हां बने माने ओडिशा रा मुख्यमंत्री ओडिशा रा मुख्यमंत्री ईश्वर को नमन सब देवता मुझे विधि द्वारा स्थापित भारत रा संस्कृति का श्रद्धा और सम्मान का रक्षा करते गांधी वाला पैसा राज्य गले हत्यान दो हातरू कोई बड़ी करा ओके नाचो वाली पैसा रे कन्या दान भले पुण्य काम करू छी अरे भिक मागिना समत हेले ओके नाचो वाली पैसा रे चक्करा आई मुझे और बड़े वाले आई मुझे चक्करा सरपंच चक्करा छी ए सरपंच बाबू ए तमे भाई 2 घंटा तळे यात्रा पेंडाल को देखला पिटा रे हैं कोन कहला ने कोन कहला नाच वाली पैसा छी माइक ने बोलो बुझु न बोले करे हैं नाच वाली पैसा छवा लालो पड़िया जाई बुझिला सरपंच बाबू अरे आज दिन गाड़ी पड़ा कोते रात रे नाचले ताकू 50,000 टका मिले सबुदिन टीवी देखुची खबर कागज में पढु तमे रंगा बोला है हम फोन रात की अबाट को काढी नउछ अच्छा अब बोला कि वो काढी ने हां हाथ बात तुम ना कुछ करते हो ना तुम ना कोई बात सोध्या है पेट गांडी छाती है ये सब देखे सोध्या उठे तुम ये रोड रे भी टोका को गाया करछि अच्छा टोका दो जे में तो सोध्या जो मारता बुले दे अच्छा ना मौली ना देखी गला खुद के रानी मुंडा गला कोड़े पानी मुंडा गला कोड़े सुनो आगे निज नातुनी को पगा लगा तापर रानी मुंडा को कहिबो देखो गया काई मते नसे करछो बरको छरे भागरे फोन तो ना सब को मते साथ बड़ा कोले उठी प्लीज मैडम फोन ना के सोशल मीडिया वाला